नाजरीन, नई राहें नई मंजिलें प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम में हम अलग अलग करियर ऑप्शंस पर बात करते हैं ताकि हमारी यंग जनरेशन को अपना सही करियर चुनने में हमारी ओर से थोड़ा सा मदद मिले। आज हम बात करेंगे आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। इससे पहले कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करें या आपको इसके बारे में एक्सपर्ट्स की राय बताएं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नई राहें नई मंजिलें प्रोग्राम में अलग अलग एपिसोड में हम अलग अलग करियर ऑप्शंस पे बात करते हैं। आज की दौर में हमें मिलने वाली तमाम सहूलियतों को हम बिना कंप्यूटर के सोच भी नहीं सकते। कंप्यूटर, जिसे इन जनरल आईटी के नाम से जाना जाता है, अगर बाकी इंजीनियरिंग शोबों से इसे कंपेयर करें तो बहुत सारे लोग इस शोबे से नावाकिफ़ हैं। तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम का पहला सेगमेंट, जिसमें आपको आईटी के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। आईटी के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो आईटी क्या चीज़ है। आईटी हम जो होली एंड सोली रिलेटेड विद द कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी, जो कंट्री की टेक्नोलॉजी है उसके रिलेटेड हम आईटी बोलते हैं। सो आईटी जो कंप्यूटर्स से रिलेटेड है, हम कंप्यूटर से रिलेटेड बात करते हैं कि अवेयरनेस ऑफ कंप्यूटर्स या कंप्यूटर कोर्सेज जो भी हैं यहाँ पे जो होते हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। अगर कंप्यूटर के बारे में देखेंगे, कंप्यूटर रिलेटेड लिटरेसी यहाँ पे उतनी इस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे बाकी स्टेट्स की जो लिटरेसी रेट कंप्यूटर रिलेटेड है उतनी है नहीं जितनी यहाँ 0% यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर लिटरेसी रेट है। सो इसको बढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होने चाहिए जिससे एनहांसमेंट हो जाए हमारे स्टेट लेवल और इसमें जो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं वो एनहांस हो जाएं और हमारी जो इकोनॉमी है वो बढ़ जाए। सो दैट अगर हम कोर्स के बारे में देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ है, हार्डवेयर रिलेटेड कोर्सेज है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोर्सेज है। इंजीनियरिंग, अगर हम इंजीनियरिंग का टू टाइप्स, वन इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वन इज़ हार्डवेयर इंजीनियरिंग। अगर ये दो चीज़ें हम देखेंगे, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हार्डवेयर रिलेटेड क्या चीज़ है कि जिससे हमारे पास स्टूडेंट्स का स्कोप बढ़ जाए। अगर हम स्टूडेंट्स के बारे में देखेंगे तो आजकल स्टूडेंट्स के जो भी स्टूडेंट आजकल देख रहा है, जो भी उनकी काउंसलिंग हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा एमबीबीएस की तरफ हो रही है, एमबीएस की तरफ हो रही है और इंजीनियरिंग के कोर्स बहुत सारे हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर सिविल इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। ये इनकी तरफ ज़्यादा स्टूडेंट्स जा रहे हैं क्योंकि काउंसलिंग इनमें ज़्यादा हो रही है, कंप्यूटर्स में उतनी काउंसलिंग नहीं हो रही है। सो दैट अगर हम इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं कि कंप्यूटर के बारे में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, कैसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए जिससे हमारे पास जो कंप्यूटर लेवल जो स्टूडेंट्स में कंप्यूटर की अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो हाँ, यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब इंट्रोड्यूस किया अपनी कॉलेजेस में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें बहुत सारे कोर्सेज़ को इन्होंने तरजीह दी हुई है कि अब स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं आईटी सेक्टर में, आईटी फील्ड में आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम दूसरे स्टेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आईटी की जो लेवल है वो 0% है। अगर मुंबई की बात करते हैं, हम दिल्ली की बात करते हैं, पुणे की बात करते हैं, वहाँ पे जो कंप्यूटर नोइंग पर्सनस हैं ज़्यादा है, लिटरेसी रेट ज़्यादा है। सो दैट यहाँ पे जब हम स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉपरली काउंसलिंग हमारे स्टूडेंट्स के साथ नहीं होती है कि इनको ये नहीं बोला जा रहा है कि कंप्यूटर है क्या चीज़, कंप्यूटर किस लिए काम आता है हमें। आमतौर हर किसी स्टूडेंट्स को या हर किसी कैंडिडेट को बोला जाता है कि बाकी जो इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है या बाकी चीज़ें हैं उनके बारे में बोला जाता है, बट हमारे जो कंप्यूटर रिलेटेड हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा जाता है। सो दैट आज मैं डिस्कस करूँगा अबाउट द हार्डवेयर, जो हमारे हार्डवेयर रिलेटेड कोर्सेज हैं। जैसे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे AD&T है, ADST है, एडवेट है, O लेवल है, CHOM O लेवल है, उनके बारे में। तो एक स्टूडेंट्स के लिए अगर हार्डवेयर के लिए वो जाना चाहे तो बहुत सारा स्कोप विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट उनके लिए बहुत सारे हैं। अगर आप देखोगे कि जो हार्डवेयर कोर्सेज हैं इसमें हार्डवेयर एज वेल एज नेटवर्किंग कोर्सेज आते हैं। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं हार्डवेयर रिलेटेड, नेटवर्क इंजीनियरिंग है, हार्डवेयर रिलेटेड कोर्सेज है, बहुत सारे हैं, वेदर 1 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज, 2 ईयर और इंजीनियरिंग लेवल के कोर्सेज हमारे कंप्यूटर्स में भी है।
آپ اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس ایسی ہونی چاہیے کہ اب ہمارے پاس ایسے پروگرامس ہونے چاہیے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اویئر اس چیز کے لیے ہونے چاہیے کہ تاکہ وہ آگے جا کے کمپیوٹر فیلڈ میں چلے اور آگے جا کے وہ بہت ساری ہمارے اسٹیٹ کے لیے ترقی یافتہ ترقی ہو جائے ہمارے اسٹیٹ کی اور اکنامی اس چیز سے بڑھے. کشمیر میں آئی ٹی انڈسٹری کا آغاز ارلی 90s میں ہوا اور آج یہ انڈسٹری ایک نئے مقام پر ہے. آج روزگار کے معاملے میں بھی بہت سارے لوگوں کو آئی ٹی انڈسٹری نے جگہ دی. ہر دفتر میں کمپیوٹر کا استعمال ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی پوری سہولیت ملتی ہے. آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں پروگرام کا یہ سیگمنٹ. آئی ٹی میں اس لیے میں آیا کیونکہ میں نے اصل میں فرام مینجمنٹ سائڈ سے ہوں. میں نے ایم بی اے کیا ہے اور اپنا کیریئر آئی ٹی میں نے جب دیکھا کہ یہاں پر وادی میں کتنا ضرورت ہے اور آئی ٹی میں پوسٹنگ کی کتنی ضرورت ہے اور یہ سوچا کہ میں نے بھی کچھ آئی ٹی میں پہلے کورسز کیے ہیں. ساتھ سے میں نے بھی اپنا الگ الگ سیگمنٹس میں رہا ہوں. اس کے بعد میں نے آئی ٹی جوائن کیا. آئی ٹی کے بارے میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ لوگ کہتے ہیں کہ آئی ٹی صرف کیریئر بنانے کے لیے ہے جبکہ آئی ٹی کیریئر بنانے کے لیے نہیں ہے. آئی ٹی اس وقت جیسے کہ انسان کے لیے جتنا ضروری اس وقت ہے کھانا پینا، جتنا ضروری ہے اس کو لینگویج سیکھنا، جتنا ضروری اس کو ہے اس وقت کسی بھی مطلب پڑھنا، زبان بول چال، تو اتنا ایسے ہی آئی ٹی بھی ایک اب پارٹ بن گیا ہے زندگی کا، کیونکہ اس کے بغیر زندگی چلانا اب ناممکن ہے. ناممکن بھی میں نہیں کہوں گا بلکہ مشکل ہے، کیونکہ اب جو بھی اب اس وقت دیکھیں گے ہم ہر ایک سیکٹر میں آئی ٹی اپنا ایک رول نبھا رہا ہے. چاہے آپ لے لو کسی ڈاکٹر کو، ہم اب دیکھیں گے اس کو تو کمپیوٹر کی ضرورت پڑتی ہے. انجینئرس ہیں ان کو کمپیوٹر کی ضرورت پڑتی ہے، ٹیچرس ہیں ان کو کمپیوٹرز کی ضرورت پڑتی ہے، لیب ٹیکنیشینز ہیں. جب کوئی بھی سیگمنٹ ہم لے لیں گے، چاہے گھر میں اگر ہماری ماں بہنیں ہیں ان کو بھی اب بچوں کو پڑھانے کے لیے کمپیوٹرز کی ضرورت پڑتی ہے. اور اگر ہم باقی ملکوں کی بات کریں تو وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمپیوٹرز کا اتنا رجحان بڑھ گیا ہے کیونکہ وہاں پر بیسک ایجوکیشن سے پہلے، سکولنگ سے پہلے بچے کو کمپیوٹر پر بیٹھنا اور کام کرنا سکھایا جاتا ہے. اس کے بعد اس کی سکولنگ سٹارٹ کی جاتی ہے، کیونکہ کمپیوٹرز میں کام کرنا یا اس سے فائدہ اٹھانا ایک بچے کے لیے، جب ہم ابھی کہہ رہے ہیں کسی بچے کو آپ کو یہ، کیونکہ آج کل اب ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے. آج کا ٹرینڈ اب یہ بن گیا ہے کہ جو بھی اب ایجوکیشن نہیں آ رہی ہے یہ اب بکش نہیں رہا ہے، اب کتابوں کی ایجوکیشن ختم ہو گئی، اب پروجیکٹ بیسس بن گئی ہے ایجوکیشن. مان لو کسی بچے کو کوئی اب پہلے جب کمپیوٹر اس کو آتا ہوگا، انٹرنیٹ اس کو آتا ہوگا، سب کچھ اس کو آتا ہوگا، پرائمری لیول میں ہی سب کچھ آتا ہوگا اس کو، تبھی اس کو بولا جاتا ہے کہ چلو جی آج آپ کو یہ پروجیکٹ ہے. جیسے کہ پچھلے سال میں نے دیکھا خود بھی بہت بچوں کے یہاں پر جیسے پروجیکٹس دیے گئے، کسی کو چنار پر پروجیکٹ دیا گیا تو اس کو یہ بولا گیا کہ ہاں جی آپ کو اس کے بارے میں ساری انفارمیشن چاہیے. اب بچہ کہاں سے دیکھے گا کہ ہاں جی کہاں سے کلیکٹ کرے گا انفارمیشن کہ ہاں چنار کہاں کا ہے، کتنے ملکوں میں ہے، کتنے پائے جاتے ہیں، اس کی ایج کیا ہے، کہاں پر نہیں ہے، کیوں یہاں پر ہے، اس کے باقی فیکٹرز جو بھی ہیں. اب کمپیوٹر کے ذریعے اب اتنا ہم انٹرنیٹ کے ذریعے اب اتنا کلوز اب گلوبل ورلڈ بن گیا ہے کہ وہ دنیا کی ساری انفارمیشن اس کو ایک پیج پر مل سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا، بس اگر اس نے کمپیوٹر میں ایک سائٹ کھولی اس کا پروجیکٹ ختم ہو گیا. تو اتنا آسان ہو گیا یہ کمپیوٹر کے ذریعے ایجوکیشن. یا اگر ہم ایک انجینئر کی بات کر لیں گے، اس کو کمپیوٹر میں کئی نقشے ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کے ساتھ کنیکٹ کیسے ہو جاتا ہے، وہ انفارمیشن کیسے گیدر کرنی ہے، سب کچھ یہ صرف کمپیوٹر کی بدولت ہوتا ہے. اس لیے کشمیری میں کہوں گا کہ کمپیوٹر صرف ات یوت ضرورت کی نسا پڑھنے خاطر یوت کمپیوٹر ضرورت، انجینئر بیاکھ ون مے کیا کمپیوٹرس کرن، بلکہ گرن ہنز پرٛٮ۪تھ کُنہِ ایکٹیوٹی مز اَسہِ کمپیوٹر کُنہِ نتہٕ کُنہِ حساب ضرورت پیوان. گوٚو یہ اوٚتامتھ ووٚن اَسہِ کمپیوٹر کیازِ چھُ اَسہِ، امِچ اہمیت کیا چھِ. گوٚو اہمیت چھِ اَسہِ زندگی ہندِس پرٛٮ۪تھ مرحلس پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ کمپیوٹر کی ضرورت پیوان. چاہے کانٛہہ بزنس مین ٲسِن، چاہے کانٛہہ یہِ ٲسِن
ایمپلائی گورمنٹ ایمپلائی ہارٹیکلچرس مز گژھان باقی نو نالیج پیوان کُنہِ تہِ جایہِ ضوٚرَتھ ییٚتہِ تہِ کانٛہہ نالیج پیٚیہِ ضوٚرَتھ سۄ چھِ کمپیوٗٹر ذٔریعہٕ اَسہِ میلان چاہے وٕنکٮ۪ن تِکیازِ اِنٹرنیٹ بینکِنگ سِسٹمَس منٛز وٕچھان چھِ أسۍ وۄنۍ بینکو سۭتۍ مطلب کمپیوٗٹر سۭتۍ کۭژاہ ایٖزی بینکِنگ گٔے اَسہِ کُنہِ جایہِ چھِ أسۍ پونٛسہٕ ہٮ۪کان بٔرِتھ ییٚتہِ چھِ أسۍ پونٛسہٕ بَران کُنہِ مُلکَس منٛز چھِ ہٮ۪کان کٔڑِتھ أسۍ نَتہٕ اوس اَسہِ پیٚوان ییٚمِس کلٲرکَس نِش حِساب اوس آسان کُنہِ رجِسٹری پٮ۪ٹھ لیکھِتھ تٔمِس نِش گژھُن تہٕ پونٛسہٕ کَڑُن مگر کمپیوٗٹر کہِ ذٔریعہٕ گوٚو اَسہِ ییٚتہِ ہٮ۪کو أسۍ پونٛسہٕ بٔرِتھ دُنیاہَس منٛز کُنہِ تہِ جایہِ ہٮ۪کان کٔڑِتھ تہٕ اَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ وٕنکٮ۪ن کٔرِتھ اَمِچ الیکٹرانِک کُنہِ شاپَس پٮ۪ٹھ پونٛسہٕ چھُنہٕ سۭتۍ تُلُن ڈاکہٕ گٔے ختم ژوٗر گٔے ختم باقٕے گوٚو یہِ سورُے ہٮ۪کان أسۍ اَمہِ بدولت کمپیوٗٹر ذٔریعہٕ ہٮ۪کان چھُ گٔژھِتھ اَسہِ ویلکم بیک ویورز آپ دیکھ رہے ہیں نئی راہیں نئی منزلیں اس پروگرام میں آج ہم بات کر رہے ہیں آئی ٹی کو لے کر کے ناظرین ینگ جنریشن نے تو اس انڈسٹری میں چار چاند ہی لگا دیے ایک چھوٹے سے موبائل فون کو ہمارے پاکٹ میں ڈال دیا تاکہ پوری دنیا ہمارے پاس رہے آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس نئی نئی اپلیکیشنز بنانے میں مصروف ہیں آئی ٹی شعبے میں نئی نسل کافی شوق رکھتی ہے اس لیے گھروں سے دور نئے شہروں میں کمپیوٹر کو باریکی سے سیکھنے میں لگے ہوئے ہیں کشمیر سے بھی بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو دیش کے الگ الگ حصوں میں جا کر کے کمپیوٹر کو سیکھ رہے ہیں تاکہ واپس آ کر وہ اس اپنی سرزمین کو پوری خدمت کریں پر کہیں نہ کہیں آج بھی بہت سارے لوگوں کو اس فیلڈ میں لانے کے لیے کریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ سیگمنٹ آج میں ڈسکس کرتا ہوں کہ آئی ٹی میں ایک کورس ایسا ہے ہارڈ ویئر کورس دیٹس کالڈ DHCHMO لیول دیٹس کمپیوٹر مینٹیننس ہارڈ ویئر لیول دیٹ مینس انہوں نے اس میں ایسے کنٹینٹس دیے ہوئے ہیں کہ ایک کورس انہوں نے ایسا بنایا ہوا کہ جو ہم انجینئرنگ میں کورسز کر رہے ہیں فار 3 ایئر انجینئرنگ ہو یا 5 ایئر انجینئرنگ ہو یہاں پہ 3 ایئرس کا ڈپلوما مانا جاتا ہے اور 5 ایئرس جو ہم وہ انجینئرنگ کورس کے لیے کیا جاتا ہے 5 ایئر انجینئرنگ کورس کے لیے کیا جاتا ہے سو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے یہاں پہ ایک او لیول کا ہارڈ ویئر کورس دیا ہوا ہے STG میں سو اگر اس کے کنٹینٹس آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک کنٹینٹ دیا ہوا انہوں نے الیکٹرانکس کمپوننٹس PC ہارڈ ویئر مینٹیننس PC آرکیٹیکچر کمپیوٹر پیریفرل اینڈ نیٹورکنگ سسٹم سافٹ ویئر ڈیبگنگ اینڈ ڈائگنوسٹک اینڈ ڈیبگنگ ٹولس اینڈ پرسنل ڈیولپمنٹ ٹیسٹ اس کے ساتھ انہوں نے ایک ایڈیشنل آپشن دیا ہوا ہے ایک پرسنل ڈیولپ آپ اگر دیکھیں گے کہ الیکٹرانکس یا PC آرکیٹیکچر کمپیوٹر پیریفرل سسٹم سافٹ ویئر ڈیبگنگ جو انہوں نے کورسز دیے ہیں یہ ایک اسٹوڈنٹ یہ پڑھ کے ایسا ایک اپنا یونٹ ڈیولپ کر سکتا ہے جس سے اس میں آگے جا کے فائدہ ہو سکتا ہے ہماری انڈسٹریز کا فائدہ ہو سکتا ہے ہمارے جو انمپلائمنٹ یہاں پہ ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے اگر ہمارے پاس اس میں جو جابس کے ایونیوز ہو سکتے ہیں اب گورنمنٹ بھی IT سیکٹر ڈیولپ کر رہی ہیں وہاں پہ ہمارے ہارڈ ویئر انجینئرز جو بھی ہوں گے ویدر انہوں نے 1 ایئر ڈپلوما کیا ہوگا 2 ایئرس یا 3 ایئرس یا 5 ایئرس کا کورس کیا ہوگا تو ان کو لیا جائے گا سو دیٹ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اگر ایک کینڈیڈیٹ یہ کورس کر کے اگر میں کوئی گورنمنٹ جاب نہیں کرنا چاہتا ہے یا آؤٹ سائڈ اسٹیٹ نہیں جانا چاہتا ہے یا آؤٹ سائڈ کنٹری نہیں جانا چاہتا ہے ود ان دا اسٹیٹ کام کرنا چاہتا ہے تو اپنا ایک یونٹ کھول سکتا ہے اس یونٹ میں وہ امپلائمنٹ کریٹ کر سکتا ہے اور امپلائیز کو بتا سکتا ہے کہ کیسی کیسی چیزیں ہمیں ڈیولپ کرنی ہیں کیسے کیسے ہمیں پارٹس ڈیولپ کرنے ہیں کیسی چیزیں ہم بنا سکتے ہیں اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ کمپیوٹر مینٹیننس پوری کر سکتے ہیں کمپیوٹرز کو فالٹ فری کر سکتے ہیں چپس بنا سکتے ہیں اچھا چپ سیٹس کو ریکٹیفائی ان میں فالٹس ریکٹیفائی کر سکتے ہیں اس میں ہم بہت ساری چیزیں یوز کر سکتے ہیں جس سے کیا ہوگا ہماری انڈسٹری کو ہماری اکنامی یا اسٹیٹ کی اکنامی بڑھ سکتی ہے اور اس سے ایک چیز بڑا فائدہ ہے کہ ہمارا جو امپلائمنٹ ہے انمپلائمنٹ ہے وہ امپلائمنٹ کریٹ ہو سکتا ہے یہ کریٹ کر سکتے ہیں اور باقی اسٹوڈنٹس کو یا باقی اپنے جو کلیگس ہوں گے یا ان کے جان پہچان ہوں گے ان کے جو رشتے میں ہوں گے تو ان کے لیے ایک جاب اپرچونیٹی ہو سکتی ہے وہاں پہ سو اس سے اب ہمارے پاس اس سے علاوہ ایک اور کورس ہے دیٹس AD&T دیٹس ایڈوانس ڈپلوما ان نیٹورک ٹیکنالوجی دیٹ مینس ایک ایسا کورس ہے جس میں ہمارے پاس 2 چیزیں مکس آتی ہیں جو کہ ہم ایک اسٹوڈنٹ کو کرا سکتے ہیں اور ایک اسٹوڈنٹ کو اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ لین مینجمنٹس کر سکتے ہیں دیٹ مینس ہم سسٹم کو ایک بڑا انوائرمنٹ ہو ہمارا آفس میں ہمارے پاس بہت سارے انوائرمنٹس ہوتے ہیں بڑے بڑے انوائرمنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ سرورس ہوتے ہیں سرورس لگے ہوتے ہیں کلائنٹس ہوتے ہیں دیٹ مینس ان کلائنٹس اور سرور کے درمیان ایک ایسا چیز بنانی کہ جو وہ آپس میں وہ ڈیٹا کمیونیکیشن شیئر کر سکتے ہیں
जो या इंटरनेट्स को शेयर कर सकते हैं। वो हम तभी कर सकते हैं जब हमारे स्टूडेंट्स या हमारे बच्चों के पास ऐसी नॉलेज होगी जो वो चीज़ डेवलप कर सकते हैं, वो बिल्डअप कर सकते हैं। तभी जाके जब उनके पास वो नॉलेज होगी, वो अब तभी नॉलेज होती जब तभी वो नॉलेज गेन कर सकते हैं जब हमारे पास, जब वो ये कोर्स करेंगे, हमारे पास आएंगे और ये कोर्स करेंगे, डिप्लोमा इन CHML या AD&T, एडवांस डिप्लोमा नेटवर्क टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है कि हम इससे एक स्टेट को या हमारी कम्युनिकेशन बाहर की मुल्कों के साथ हो सकती है। दैट मीन्स वहाँ के हम एवेन्यूज़ ले सकते हैं, दैट मीन्स वहाँ से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं जो कि हम अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं या वो स्टूडेंट ले सकते हैं। दैट मीन्स उससे वो बाकी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटिव थिंग्स बना सकते हैं। इससे हम डेटा रिसीव सेंड कर सकते हैं। नेटवर्किंग, जो एक नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग से एक फ़ायदा है हमारे क्लाइंट्स को, स्टूडेंट्स को, हमारी बाकी चीज़ों को, क्योंकि हम घर बैठे ये चीज़ इस्तेमाल घर बैठे कर सकते हैं। हमें कोई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। से इंटरनेट्स आज देख रहे हो, इंटरनेट्स आपका तभी पॉसिबल है जब आपके पास नेटवर्किंग का कंसेप्ट होगा, हार्डवेयर का कंसेप्ट होगा, तभी आप बाकी स्टेट्स, बाकी कंट्रीज़ के साथ जुड़ सकते हैं। जबकि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और इस चीज़ से आपका क्या होगा, इस चीज़ से आपका जो हम ले सकते हैं कि इससे हम क्लाइंट्स को फ़ायदा दे सकते हैं, हम डेटा घर बैठे बैठे ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन घर बैठे बैठे ले सकते हैं। सो इससे हमारे बच्चों को फ़ायदा मिल सकता है विद इन द स्टेट, आउट ऑफ द स्टेट या विद आउट ऑफ द कंट्री, ये चीज़ें मिल सकती हैं। जम्मू और कश्मीर में भी आईटी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स दिन रात काम कर रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ाने के अलावा उन्हें इस फील्ड में रोजगार के भी मौके फराहम कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये सेगमेंट। सार्क बोर्ड यु जन इम्पॉर्टेंट चीज़ वुनतान कत कर कि सह गो यम इंडस्ट्री हुंद फ्यूचर क्या यम इंडस्ट्री हुंद स्कोप क्या व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड हाउ इट्स गोइंग टू सॉल्व a lot of problems. Indeed, it's going to solve a lot of problems which we are facing at the moment. And in case we don't act, I think our future generations may not forgive us. मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा कि कौन सी प्रॉब्लम्स ये इंडस्ट्री सॉल्व कर सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी वनकस नौजवान तम बिचार पढ़ित लिखित मगर दे डोंट हैव अ जॉब टू डू। इस इंडस्ट्री को अगर हम डेवलप करेंगे, यहाँ पे वेंचर कैपिटल आ जाएगा, यहाँ पे बाहर की मल्टीनेशनल कंपनीज, आईटी कंपनीज आएगी, यहाँ काम आउटसोर्स हो जाएगा जो यहाँ के लोकल कंपनीज कर सकते हैं, जो यहाँ का लोकल मार्केट में काम जनरेट होगा वो यहाँ पे आउटसोर्स हो के लोकल कंपनीज वो काम और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। So this is going to solve a big problem. The other problem जो हमारे स्टेट फेस कर रही है वो करप्शन है। ये इंडस्ट्री वाहिद वो इंडस्ट्री है जो इस करप्शन के मैन्यू को रोक सकती है। बिकॉज tomorrow if we have e-governance जिसे हम बोलते हैं, that means all the government departments, all the government operations will be performed through information technology. तो ट्रांसपेरेंसी जिसे हम बोलते हैं यथ मज हर कुन अकिस आम इंसानस लगे पता कि कुन पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मज क्या गसान, कत्या फंड्स आमत, कचा काम गसान, क्या वर्क्स प्रोग्राम, साने इलाके सड़क डेवलप गसान वाजन ना डेवलप गसान वाजन, अत खतर कूता पोस आमुत। So this means that even a common person जो एक विलेज में रहता है, he can access the information जिसकी वजह से उसको पता चल सकता है कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। This is one. Second is मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि हम यहाँ पे बहुत पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है दरबार मुँह पे। साल में 2 बार दरबार मुँह होता है। We have to transfer our records manually from Srinagar to Jammu and from Jammu to Srinagar, which costs crores of rupees. अगर कल को e-governance होता है, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जितने भी रिकॉर्ड्स है जिसे हम बोलते हैं डिजिटाइज करेंगे, उनको कंप्यूटर पे चढ़ाएंगे,
دین پھر ہمیں یہ فائلیں ٹرکس میں لینے کی ضرورت نہیں ہے, تو ہمیں کروڑوں کا روپیوں کا گورنمنٹ کو فائدہ ہو سکتا ہے which they can spend on some other pretty good development. So government exchequer will be saved. ہم یہاں کی بہت ساری ایکٹیویٹیز گلوبلی پروموٹ کر سکتے ہیں. یہاں کی ہماری انڈسٹری ہے ٹورزم. The simplest way to promote JK tourism is IT. We can promote tourism of JNK to the whole world by sitting back in Kashmir. We don't need to travel to America to promote Gulmarg, to promote Pahalgam. یہاں پہ بیٹھ کے ہم اگر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہم صحیح معنوں میں استعمال کریں گے تو ہم ٹورسٹ کو یہاں پہ انوائٹ کر سکتے ہیں. ہم یہاں کی ٹورسٹ ایسے ہینڈی کرافٹس ہے, ایسے کارپیٹس ہے, یہاں پہ بیٹھ کے ہم امریکہ میں کسی کسٹمر یا کلائنٹ کو اپنا کارپیٹ بیچ سکتے ہیں. سو دس انڈسٹری ہیز اے لاٹ آف پوٹینشیل اینڈ ڈیفینیٹلی دس انڈسٹری, اگر یہ انڈسٹری یہاں پہ ڈیولپ ہو جاتی ہے تو ہماری بہت ساری پرابلم سالو ہو سکتی ہے. اور جو میں I would request everybody, I would request every person who is at the helm of affairs, I would request everybody who is involved in this industry to give a sincere and a serious thought in getting this industry developed here, so that common آدمی کے جو issues ہے, common آدمی کے جو problems ہے, that would get addressed by getting this industry developed here. IT انڈسٹری کے بارے میں کیسے ایکسپرٹس باریکی سے جانکاری دیتے ہیں, چلیے دیکھتے ہیں. کشیر مز کمپیوٹر وۄنۍ پٔتمہِ وَنو أسۍ 20 ؤری گٔژھۍ تقریٖبن اَتھ وۄنۍ وار اِنٹرڈیوٗس گژھان, چوٗنٛکہِ وٕنہِ تہِ گوٚو نہٕ یہِ پوٗرٕ سٲرسٕے اِنٹرڈیوٗس کینٛہہ تہٕ وارٕ گٔے 20 ؤریو پٮ۪ٹھ اَسہِ آو یور کمپیوٗٹر. تہٕ مگر پٔتمیو اگر أسۍ پٔتمِس 10 ؤرین ہٕنٛز کَتھ کَرو, پٔتمٮ۪ن 10 ؤرین منٛز آیہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ جان اِنسٹِچوٗٹٕس یور یِم زَن ہیٚچھناوان چھِ. کینٛہہ رِپیوٗٹِڈ اِنسٹِچوٗٹٕس آیہِ یَتھ منٛز زِ ملٹی نیشنل اِنسٹِچوٗٹٕس چھِ کینٛہہ, یا کینٛہہ لیٖڈِنٛگ چھِ وٕنکٮ۪ن پاینِیر اِنسٹِچوٗٹٕس یِم زَن پَتہٕ کٔشیٖرِ منٛز آیہِ جان ایجوکیشن کالٹی ایجوکیشن دِنہٕ خٲطرٕ. 10 ؤرین منٛز وٕچھ أسۍ چھِ دِوان 3 ٹایپن ہٕنٛز چھِ أسۍ دِوان ییٚتہِ پرناوان ایجوکیشن. اکھ ایجوکیشن گٔے یُس أسۍ گورمنٹ سیکٹر کٮ۪ن مُلٲزمن پرناوان چھِ. گورمنٹ سیکٹرس منٛز پرناوان چھِ مُلٲزمن, سُہ گوٚو گورمنٹ مُلٲزِم یِم زن آلریڈی کٲم چھِ کران چھِ, تِمن یُس رِکاڈس پٮ۪ٹھ کٲم چھِ کران تِم چھِ ہیٚچھناوٕنۍ, تِم چھِ باقٕے. اَتھ تہِ کٔرۍ گورمنٹن کینٛہہ ادارٕ ییٚتہِ یَتھ منٛز أسۍ مین رول کوٚر اَسہِ ادا زِ اَسہِ دِژ گورمنٹ ایمپلایَن تہٕ یَتھ وٕنیُک تامَتھ اَسہِ تقریٖبن 4,000 ایمپلایَن اَسہِ ٹرٛینِنٛگ آسہِ دِژمٕژ صرف کمپیوٗٹر کِتھ پٲٹھۍ چھُ چلاوُن, کیٛاہ کٲم چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کان کٔرِتھ, الگ الگ ٹرٛینِنٛگ. سُہ اوس یِوان نیٖڈ بیسٕڈ ٹرٛینِنٛگ تَتھ چھِ وَنان, یُس زَن أسۍ تِمن لُکن دِژ اَسہِ ییٚتہِ. اَمہِ پَتہٕ اوس دوٚیِم سیکٹر چھُ یِوان کارپوریٹ سیکٹر. کارپوریٹ سیکٹرس منٛز چھُ اَسہِ مین رول اکھ کوٚرمُت ییٚتہِ JNK بینک کٮ۪ن ایمپلایَن چھِ اَسہِ ٹرٛینِنٛگ دِژمٕژ, پنجاب نیشنل بینک کٮ۪ن ایمپلایَن چھِ اَسہِ دِژمٕژ ٹرٛینِنٛگ, سٹیٹ بینک آف انڈیا کٮ۪ن ایمپلایَن چھِ, فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کٮ۪ن ایمپلایَن چھِ دِژمٕژ ٹرٛینِنٛگ. اَمہِ علاوٕ باقٕے پرٛایویٹ سیکٹر کِنۍ یا ویب سایٹہٕ بَناوٕنۍ یا سافٹ وِیَر ڈیولپ کَرٕنۍ, تہٕ اَسہِ چھُ اَتھ منٛز کوٚر اَسہِ میجر رول اکھ ادا تہٕ دِژ یِمن اَسہِ سورُے. تَمہِ نٮ۪بر کوٚر اَسہِ کورسِز فار دِ جنرل پبلِک, یعنی کہِ کورسِز فار دِ سٹوٗڈنٹٕس. اچھا, تَتھ منٛز چھِ 2 قٕسم یِوان اَسہِ. کورسِز فار سٹوٗڈنٹٕس منٛز چھِ یِوان 2 قٕسم. اکھ گوٚو کورسِز, تِم کورسِز یِم زن أکِس اِنِشل سٹیجس منٛز أکِس أسۍ سٹوٗڈنٹس دِمو, یُس زن تٔمِس پرٛٮ۪تھ دۄہن پننہِ لایفہِ منٛز ضروٗرت پیٚن, ییٚمہِ سۭتۍ سُہ ہیٚکہِ پنٕنۍ ایجوکیشن پکنٲوِتھ, پنُن روزگار مطلب روزگارس منٛز تہِ انٹروڈکٹری فیز اکھ قٲیِم کٔرِتھ, یا یُس آلریڈی روزگار چھُ تٔمِس کۭژاہ چھِ کمپیوٗٹرٕچ نالیج ضروٗرت, مٲنۍتو تُہۍ بول چال ہیٚچھُن, مطلب سپیشلایزیشن نہٕ کینٛہہ, تَتھ چھِ وَنان شاٹ ٹٔرٕم کورسِز کینٛژھا, انٹروڈکٹری کورسِز کینٛژھا. تہٕ دوٚیِم کورسِز گٔے تِم یِم زن أسۍ ہاے اینڈ کورسِز وَنو, یَتھ پٮ۪ٹھ اِنسان یِم کیریر بَنایہِ کمپیوٗٹرس منٛز. ووٚن نہ تۄہہِ اکھ چھُ کمپیوٗٹرس ضوٚرتھ زِ اکھ گٔے تِم کورسِز یِم زن عام زندگی منٛز اَسہِ ضوٚرتھ پیٚن. تِم گژھن اَسہِ ماجہِ بیٚنہِ تہِ ضوٚرتھ آسٕنۍ, تِکیازِ أمِس یی بچہِ پگہہ سُہ آسہِ سکوٗل گژھان, أمِس تھاوَن اَتہِ کمپیوٗٹرس پٮ۪ٹھ کٲم, کہِ أمِس ماجہِ چھنہٕ گژھِ یا مٲلِس چھنہٕ اَسہِ پَتہٕے گرس منٛز زِ اما یہِ چھا ٹھیٖک اَتھ یوٗٹِلایز کران کمپیوٗٹرس, أمِس توٚگا یہِ بنٛد کَرُن, أمۍ چھا یَلے تھومُت, أمِس کیاہ چھُ کران, أمِس کُس کورس, أمِس کرو أسۍ ہیلٕپ اَتھ منٛز, یِتھ پٲٹھۍ أسۍ اردوٗ پرنس منٛز انگلش پرنس منٛز ہیلٕپ چھِ تٔمِس کران, اما اَتھ کمپیوٗٹرس منٛز کروس أسۍ مدد. تہٕ سیم وے چھُ تِم کینٛہہ کورسِز آسان یِم زن اَتھ منٛز مدد چھِ کران, یَتھ أسۍ بیسِک کورسِز وَنان چھِ. گٔے بیسِک کورسِز یِم, گوٚو اَمِچ چھِ اَسہِ فُل نیٖڈ اکھ ییٚتہِ اکھ سوسایٹی منٛز, یُس زن اَسہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گوٚژھ یہِ کمپیوٗٹر لِٹریسی, یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وَنان چھِ آز ہسا چھُ بچن بٮ۪مارِ نِش تھاووکھ دوٗر, یہِ پولیو ویکسیٖن کرُن,
आज ये सोसाइटी मज ये दूर कर खतर वल सा जिंद रोजन खतर इथे पे कंप्यूटर वन अजी जनरेशन वन सारे जरूरत कंप्यूटर यानी कि कम से कम बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर गन आसनी तो अत कत वन स्कूल मज तूत सेटअप बनोमुत कह कंप्यूटर एजुकेशन हेको दित सारे स्कूल मज तो तवे इंस्टीट्यूट्स ये दिवान बेसिक कोर्सेज और कोर्स जब स्टार्ट करते हैं उनको हम टेक्निकल ट्रेनिंग्स देते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स देते हैं, हम प्रोजेक्ट ट्रेनिंग्स देते हैं उनको, असाइनमेंट्स देते हैं उनको, तो ये ख़त्म करके उनको हम प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। क्या ये हमारा मेन मुद्दा है यहाँ पर बैठ के, जो कि हम कैरियर ओरिएंटेड या इवेंट मार्केटिंग जिसको हम बोलते हैं वहाँ पर वो करते हैं। अत मज सोन अख मेजर रोल वुक ताम तकरीबन 4,500 स्टूडेंटन बेसिक कोर्सेज पढ़न जन सुनीरित नेबर कन हेकान कंप्यूटर चलावित। नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पे इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन आपको बताएं हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है नई राहें नई मंजिलें में अलग अलग एपिसोड में हम अलग अलग करियर ऑप्शन पे बात करते हैं। आज हम बात कर रहे थे आईटी इंडस्ट्री के बारे में। अगले एपिसोड में हम एक नया बेहतरीन मौका आपके लिए लाएंगे जिसमें हम अलग करियर ऑप्शन पे बात करेंगे। तब तक अपने दोस्त रफ़ी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।